Halo teman-teman. Wah, kita lihat yuk. Ada banyak mainan nih teman-teman. Wih, kita siapin dulu wadahnya ya. Wih, kita lihat yuk. Wih, ada mobil Jeep teman-teman, warna biru. Ada lagi nih, warna merah teman-teman. Widih, keren kan? Kita lihat lagi yuk. Wih, ada pistol mainan teman-teman. Ada yang kecil nih. Nih, kita lihat. Wih, keren. Ini ada yang besar nih teman-teman. Wih, keren banget kan? Wih, kita lihat lagi yuk. Nah, kita lihat lagi teman-teman. Ada apa lagi ya? Wih, ada kuda warna hitam teman-teman. Nih, kita lihat. Wih, mantul. Wih, ada telur kejutan teman-teman, warna kuning. Kita lihat yuk isinya yuk. Wih, isinya ada panda, ada permen panda teman-teman. Mantul nih. Kita lihat lagi yuk. Ada gajah teman-teman. Ada gajah warna kuning. Nih, gajahnya main telur kejutan dulu teman-teman. Nih, mantul kan? Kita lihat lagi. Ada lagi gajah warna pink teman-teman. Ih, mantap banget. Nih, kita lihat Wi. Ada telur kejutan lagi warna hijau. Kita lihat ya isinya. Wih, ada Brachiosaurus teman-teman, warna hijau. Wih, mantep banget nih. Wih, mantul kan teman-teman? Nih, kita lihat lagi yuk. Wih, ada mobil Jeep lagi teman-teman. Ada 3. Wih, mantul banget. Yang ini warna biru teman-teman. Wih, ada lagi nih warna merah. Wih, mantep banget kan teman-teman? Wih, keren banget. Kita lihat lagi yuk. Ada warna orange. Nih, mantep banget kan teman-teman? Mantul. Kita mau lihat lagi yuk. Ada truk jungkit teman-teman, dengan membawa telur kejutan. Wih, keren banget. Wih, kita lihat yuk. Telur kejutannya warna biru. Isinya apa ya teman-teman? Kita lihat dulu. Wih, isinya ada permen kumbang teman-teman. Wih, keren banget. Nih, kita taruh sini teman-teman. Wih, mantul. Nih, keren banget kan? Kita lihat lagi. Ini dia truk jungkitnya teman-teman. Wah, mantul banget. Banget teman-teman. Kita mau lihat lagi. Ada apa lagi ya? Wih, ada mobil SUV warna kuning teman-teman. Mantep banget. Nih, keren kan teman-teman? Lanjut lagi yuk. Wih, ada taksi teman-teman. Taksi warna merah. Nih, keren banget kan teman-teman? Nih, mantep banget. Kita mau lanjut lagi. Ada apa lagi nih teman-teman? Wih, ada truk sampah warna hijau. Wih, mantul.
Kita mau lihat lagi yuk. Ada mobil lagi teman-teman. Wih, mobil balap warna orange. Kita lihat lagi, ada lagi warna hijau teman-teman. Keren banget. Mantep kan teman-teman? Kita mau lihat lagi yuk. Ada truk jungkit teman-teman dengan bak warna kuning. Wih, keren. Ada lagi nih. Yang ini baknya warna abu-abu teman-teman. Wih, mantul. Kita lihat lagi yuk. Wih, ada mobil polisi teman-teman. Wih, mantep banget nih. Mantul banget teman-teman. Lihat lagi yuk. Ada truk kontainer teman-teman dengan bak warna biru. Ih, mantep banget kan? Wih, keren. Wih, mantul kan teman-teman? Nih, sudah banyak nih mainannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.